ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ, ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ ମୋ ସାରା ଜୀବନର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। କର ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, କରିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। କର ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, କରିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ, ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ। ହେଉ ମୋ ଜୀବନେ ବର, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତବ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ, ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ତବ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ, ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ସମ୍ପଦେ ଅବା ବିପଦେ, ସମ୍ପଦେ ଅବା ବିପଦେ, ହେଉ ସେ ମୋର ଆବର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଧାନ, ନହିବ କେବେ ଖଣ୍ଡନ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଧାନ, ନହିବ କେବେ ଖଣ୍ଡନ। ସେ ଜୀବନ ଜଳାକାର, ସେ ଜୀବନ ଜଳାକାର। ହେଉ ଆମର ଆହାର, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ, ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ ମୋ ସାରା ଜୀବନର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ।
ଆଉ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ରବିବାର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲ, ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତୁମର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ବାପା ଗୋ ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ, ତୁମର ସେହି ରବ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, সেই ବିଷୟକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 119 ଗୀତ, ଆଉ ଆମେ 105 ପଦକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରୁଅଛି, ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 119 105 ପଦ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣର ଉପକାରିତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରବଣର ଉପକାରିତା। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ, କେଉଁ ବିଷୟମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାର ଉପକାରିତା ପାଇଥାଉ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଗୀତ ରଚକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ଗତିର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ଲାଇଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲି ପାରିନଥାଉ, ସେହିପରିକା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚଳାପଥ ଆଲୋକ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୀତ ରଚକ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରଖିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ, ଆମମାନଙ୍କର ଗତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ
द्वितीय विषय आम देखा ईश्वरंकर वाक्य आत्मिक जीवनर अभिवृद्धि करिथाए। ईश्वरंकर वाक्य आत्मिक जीवनर अभिवृद्धि करिथाए। आमाने पवित्र धर्मशास्त्र आमाने देखिबा प्रथम पीतर द्वितीय अध्याय 1 ରୁ 3 पद आमाने पाठ करिबा। एठी एपरि लेखा जाए, अतएव प्रभु जे मंगलमय एहा जदि आस्वादन करियछ ताहेले समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा ओ परनिंदा परित्याग करी नवजात शिशुतुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान करने इच्छा कर, जेपरि तद्वारा परित्राणार्थे वृद्धि पाइपार। एठी आमाने बहुत सुंदर भाव में देखि पारुअछु पवित्र वाक्य रे लेखा जाए, अतएव प्रभु जेपरि मंगलमय यहा जदि आस्वादन करियछ ताहेले समस्त प्रकार दुष्टता आमानकर जदि आमाने परमेश्वरंकर एही वाक्य को तांकर मंगल दान को जदि आमाने आस्वादन करियछु आमाने चाखी अछु ताहेले आमाने की प्रकार विषय आमाने पृथक होई परिबा, दुष्टतारु आमाने आमानकर जीवन को आमाने अलगा करि परिबा, आमाने छलरु आमानकर जीवन को आमाने अलगा करि परिबा, आमाने कपटरु आमानकर जीवन को आमाने अलगा करि परिबा। जदि आमानक जीवन रे ईर्षा मनोभाव अछि सेही ईर्षा मनोभाव आमानक जीवन रु आमानक ठारु दूर होई परिबो, आमाने पर निंदारु आमाने दूर होई परिबा। एई समस्त विषय आमाने परित्याग करिवा पई ईश्वर चाहंती। जदि आमाने परमेश्वरंकर वाक्य को जदि आमाने चाखी अछु, वाक्यर जदि आमाने ताहार महत्व को आमाने बुझी अछु ताहेले आमानकु एही समस्त विषय आमानकु परित्याग करिबा को पड़िबो। जदि आमाने एही समस्त विषय आमाने परित्याग करूछु आमाने आमानकर आत्मिक जीवन रे आमाने अभिवृद्धि हेई परिबा। आउ एठी लेखा जाए, नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान करने को इच्छा कर, जेपरि तद्वारा परिणार्थे वृद्धि पाइपार। जदि आमानकर जीवन रे आमाने जदि परित्राण पाइबा पई चाहुअछु, आमाने उद्धार पाइबा पई चाहुअछु, आमाने एही समस्त विषय आमानकु परित्याग करिबाकु पड़िबो। आ ईश्वरंक सहित आमानकर उत्तम संपर्क स्थापन करी आमने तांकर गौरव निमंते बंचिबाकु पारिबो। जदि आमाने ईश्वरंकर वाक्य आमाने श्रवण करूअछु ताहेले आमानक जीवन रे आमाने ईश्वरंकर मार्गदर्शन करि पारे, आमाने मार्गदर्शन आमाने देखि पारिबा। आ ईश्वरंकर वाक्य आमानक जीवनर आमानकर आत्मिक जीवन को अभिवृद्धि करि पारे। आ आमाने देखिबा तृतीय विषय आमाने देखिबा, ईश्वरंकर भय द्वारा ज्ञान और सुबुद्धि हुए। जदि आमाने ईश्वरं को भय करूअछु आमानकर ज्ञानर वृद्धि हबो, आमाने सुबुद्धि जीवन यापन करि पारिबा। जदि आमाने गीत संगीता तार 111 गीत आमाने पाठ करिबा, 111 रो 10 पद रे लेखा जाए, एठी पर लेखा जाए, सदा प्रभु विषयक भय ज्ञानर आरंभ, जो माने तदनुजाई कर्म करंती से समस्तंकर सुबुद्धि हुए, ताहांकर प्रशंसा सदा काल स्थायी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एठी गीत रचक आमान को कहउछंती, गीत संगीत तार 111 रो 10 पद रे बहुत सुंदर भाव से कहउछंती, सदा प्रभु विषयक भय ज्ञानर आरंभ। जदि आमाने सदा प्रभु को भय करी जीवन काटु अछु ताहले आमान को सेही ज्ञान आमाने पाई परिबा। एठी आमाने बहुत सुंदर भाव रे आमान को वाक्य कहे, सदा प्रभु विषयक भय ज्ञानर आरंभ। जदि आमान को जीवन रे ज्ञानर अभाव अछि, आज आमाने प्रभु को भय करिबा, से ईश्वर को भय करिबा जो ईश्वर आमान को ज्ञान प्रदान करंती। पुणी लेखा जाए, जो माने तदनुजाई कर्म करंती से समस्तंकर सुबुद्धि हुए। जदि आमाने वाक्य अनुसार, वाक्य आज आमान को जो विषय कहूची से वाक्य अनुसार जदि आमाने चलिबा, से वाक्य जहाँ आमान को कहूची से वाक्य अनुसार जदि आमाने जीवन काटिबा ताहेले आमानकर सुबुद्धि हुए। जदि आमान को जीवन रे सुबुद्धि आमाने देखिबा को चाहि थाओ, तेबे आमाने एही वाक्य रो अनुकारी हेबाकु पड़िबो, एही वाक्य अनुसार चलिबाकु पड़िबो। एही वाक्य आमान को आमाने
प्रथम देखिलु यही वाक्य आमानक चरण पाई प्रदीप अटे, आमानकर पथ पाई आलोक अटे। यही वाक्य आमान को आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि करिबारे साहाय्य करे। पुणी यही वाक्य पढ़िबा द्वारा, यही वाक्य को अध्ययन करिबा द्वारा आमानकर ज्ञान लाभ करिथाउ, सुबुद्धि आमानकर ही थाए। तेणु आज यही प्रातः समय प्रभु आज आमान को कथा कहू अछंती। ईश्वरंकर वाक्य श्रवणर उपकारिता विषय प्रभु कथा कहू अछंती। जदि आमाने समस्ते प्रत्येक समय रे आमे परमेश्वरंकर रब शुणिबा पाई चाहूं, तेबे आमाने प्रभुंकर वाक्य को अध्ययन करिबा, प्रभुंकर दास माने देउथिबा वाक्य को आमाने श्रवण करिबा, तेबे प्रभु आमान को आशीर्वाद करिवे। आमे तीनोटी विषय आज आमाने एही प्रातः समय देखिलु। ईश्वरंकर वाक्य श्रवण करिबा द्वारा आमानकर ईश्वरंकर वाक्य मार्गदर्शन देइथाए आमानक जीवन रे। द्वितीय विषय ईश्वरंक वाक्य आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि करिबारे आमानकु साहाय्य करिथाए। आउ तृतीय विषय जोटा देखिलो ईश्वरंकर वाक्य द्वारा ज्ञान और सुबुद्धि आमाने लाभ करिथाउ। आसंतु आमाने आज एही प्रातः समय आमाने प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करिबा, आउ प्रभु आमानकु आशीर्वाद करिवे। आउ ईश्वरंकर वाक्य आमानकु शुणिबारे बुझिबारे जेपरि साहाय्य करिवे, सेति निमंते आमाने निजको आमाने प्रस्तुत करिबा। जेमिति कि आमाने गीत रे सुनिलु, तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। आज आमाने जो गीत द्वारा प्रभु आज आमानकु कथा कहि अछंती एवं तांकर वाक्य द्वारा आज आमानकु से कथा कहि अछंती। प्रभु आज आमानकु एही गीत द्वारा मध्य प्रभु कथा कहिले एवं आज एही वाक्य द्वारा प्रभु आज आमानकु कथा कहि अछंती। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा, प्रभु जेपरि आमानकु साहाय्य करंतु, आमे तांकर वाक्य सुनिबा निमंते निरंतर आमाने प्रस्तुत रहिबा। आउ प्रभुंकर वाक्य द्वारा आमाने आशीर्वाद प्राप्त होई परिबा। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमिक पिता, तुमर से पवित्र महानाम को धन्यवाद दोछु। आज यही प्रातः समय प्रभु तुमे आमान को तुमर वाक्य द्वारा आमान को कथा कही अछ, से निमंते धन्यवाद दोछु। जेते भाई भौणी प्रभु यही कार्यक्रम देखु अछंती, सेमान को तुमे आशीर्वाद करो। ए वाक्य द्वारा तुमे सेमान को प्रभु साहाय्य करो, से माने जेपरि आत्मिक जीवन रे बढ़ी पारिबे, आ वाक्य निरंतर तांकर जीवन रे अध्ययन करिवे, वाक्य को निजर अंतर रखी पारिबे, सेथि निमंते तुमे साहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछु। समस्त विषय निमंते धन्यवाद दोछु आपा, तुमे धन्यवाद पाओ। गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दे एही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागुअछि, आमेन। आसंतु आमाने प्रभु शिखिते प्रार्थना करिबा। आहे आमानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमरी इच्छा सफल हो। आज आमानकु प्रयोजनीय आहार दियो। आमाने जेपरि निज निज अपराधी मानकु क्षमा करि अछु, सेहीपरि आमानकर अपराध सबु क्षमा कर। परीक्षा रे आमानकु आन नाही, मात्र मंद ठार रक्षा कर। जेणु राजत्व पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर, आमेन। आसंतु आमाने आशीष भिक्षा नबा। एतले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह, पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति शक्ति सहभागिता एतेबेले पुणी प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तंकर सहित रही मंगल एवं उपकार करंतु, आमेन आमेन आमेन। पुणी थे समस्त प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु।